અષાઢી બીજના પાવન પર્વે છોટાઉદેપુરમાં ભગવાન જગન્નાથજીની 11મી ભવ્ય રથયાત્રા ભક્તિ અને શ્રદ્ધાભેર યોજાઈ હતી। ભગવાન જગન્નાથજી મોટાભાઈ બલરામ અને બહેન સુભદ્રા સાથે નગરચર્યાએ નીકળતા સમગ્ર શહેર જય જગન્નાથના નાદથી ગુંજી ઉઠ્યું હતું। રથયાત્રામાં મોટી સંખ્યામાં ભક્તો જોડાયા હતા। જોઈએ આ અહેવાલ। છોટાઉદેપુરમાં અષાઢી બીજના પાવન દિવસે ભગવાન જગન્નાથજીની 11મી ભવ્ય રથયાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। શ્રી જગન્નાથ રથયાત્રા સમિતિ છોટાઉદેપુર શહેરના તમામ મંદિરોના મહંતશ્રીઓ, વડીલો અને ધર્મપ્રેમી ભક્તોના સહયોગથી યોજાયેલી આ રથયાત્રાનો પ્રારંભ નટવરપુર રામદેવ પીર મંદિર ખાતેથી સવારે 7 વાગે આરતી બાદ કરવામાં આવ્યો હતો। રથયાત્રા પ્રસ્થાન પૂર્વે પરંપરાગત પહિંદ વિધિનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। पहिंद विधि में नैमेशभाई ठक्कर, फूलार श्री राकेशभाई, लोकसभा सांसद जशुभाई राठवा, राज्यसभा सांसद मुकेशभाई राठवा, धारासभ्य जयंतीभाई राठवा, नारायणभाई राठवा, नगरपालिका प्रमुख मंजुलाबेन कोड़ी, जिला पोलीस वड़ा इम्तियाज शेख सहितना आगेवानो अने वरिष्ठ नागरिको उपस्थित रह्या हता। भगवान जगन्नाथजी मोटा भाई बलराम अने बहन सुभद्रा साथे नगरचर्याए निकळता भक्तों में भारे उत्साह जोवा मळ्यो हतो। रथयात्रा में डीजे साउंड, नासिक, डोल अने विविध वेशभूषा में सज्ज देवी देवताओं झांकीओ आकर्षणनुं केन्द्र बनी हती। रथयात्रा में घोड़ा बगीओ में संतो अने महंतोए उपस्थित रही रथयात्रानी शोभा में वधारो कर्यो हतो। आ 11मी रथयात्रा में आबाल वृद्ध सहित मोटी संख्या में भक्तो जोड़ाया हता अने भगवान जगन्नाथजी, बहन सुभद्रा तथा मोटा भाई बलरामना दर्शननो लाभ लीधो हतो। रथयात्रानी आगळ सफाई सेवा पण करवामां आवी हती। भक्ति साथे स्वच्छतानो संदेश आपती आ सेवा प्रशंसनीय बनी हती। रथयात्रा पूर्ण थया बाद भक्तो माटे महाप्रसादीनुं पण आयोजन करवामां आव्युं हतुं। छोटाउदेपुरमां भगवान जगन्नाथजीनी 11मी रथयात्रा भक्ति, श्रद्धा अने उत्साहना माहोलमां संपन्न थई। भगवान जगन्नाथजी, बहन सुभद्रा अने मोटा भाई बलरामना दर्शन माटे मोटी संख्यामां भक्तो उमट्या हता अने समग्र शहेर जय जगन्नाथना नादथी गुंजी उठ्युं हतुं। छोटाउदेपुर में योजायेली भगवान जगन्नाथजीनी 11मी रथयात्रा में भक्ति साथे सामाजिक एकता और स्वच्छतानो संदेश पर जोवा मळ्यो। मोटी संख्या में भक्तों की हाजरी वच्चे रथयात्रा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न थई हती। संपादन नटवरभाई परमार, छोटाउदेपुर।